Ibo All India Radio in Kastangisharan Diskit Dolmani Nasulgun Sanazat Sojung Lonpo Nitin Gadkari Jammu Khachul Tang Ladakh Sena Sujilar Gyangkhung Puchis Lasir Gozuk Stendel Zatenok Ladarashkon Sospa Tukpe PL Demsko Tang Del Teshichu Says Deguni Zde Restos Patang Azat Restos Paguni Choshkola Laskul Gun Shukshan Tangam Poshulin Jiktanok Diskit Gunpe Jaknise Lokoretus Chot Gustor Diring Nang Tontenok COVID-19 Nadiams gas injectanganok yang Nadiams ne skopcheslar gelkap gangpo chik songte laskul shul injectanganok Nadiams ne thagringa tang skops de jukshe sepia sankan langes ngatang changmang chik skote Nadiams ne thagringa dukchesla thapslam lamosum Karastas de jukshe social distancing borches lakpa twin dukches kun lakle na khwen COVID-19 Nadiams ergas injiktang inok Mimans kuni Nadiams donglen shukshan tangyampo zadin inok Mimans kun nangmet mazat namsukpa vaccine tangsman midup tete chukpa thapslam sum gadmet laglen inanga kyung azat COVID-19 Nadiams de skopches thapslam sum mask yangna kharas kapches 2 गज की दूरी yangna michik tang chiki parla bargyang borches tang dong tang lakpa changma borches Mimans kun rang shkyops te juk sajat rang tang yampo janmang shkyo bazat Kasata nasulgun jipsal jate sanajat Sojungi galam skelden tang junglam chinmes ko lonpo Nitin Gadkari diring Jammu Khachul nanga jujile ka ryangkhung puche se sarjan lasir gune gozuk stendel jate nok skujabs Gadkari ibo skaps chachan jik the jato इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ई टनल गुते युलिलदाने जुंगलम छिनमो श्रीनगर तंग ले परे Parla namla changme nanga skelten chang tang thupche se nanga roxlep che seno yang Jammu Khachul tang Ladakh sena chisa dang thokne Stichok Gunor Paljor Shesrik Lukshol tang Chikdil Gunistan pa bor thupche seno Tras tang Kargil gote Srinagar tang Le Thutkan Jujila Tanalika meter sumchui Tholo deka halam kilometer chupji ringir gyangkhung puche si sarjang lasir gozuk che seno Jujila motor kholo shulche se phya jamling na changma sar galam jikspa changune thone chikinok yang tunnel sarjang choche si charji bong chisa gangthok ne donglin chenmu chanjik yong che senok Jujileka gyangkhung puche se lasire gozuk stendel jat khan beka lata kuchungas de lieutenant governor R.K. Mathur sto da jadinjik shillone I charji ka pene drosong e chat nyu atang shungskop ma chan jate inok molto ko Jujiler gyangkhung puche se charji nanga z mod ne Jujilar gyangkhung zampa tang kha thinches thete charji gachan chik inok molto lieutenant governor e Jujila ne Kargil choksla biarwa Argalam Jangchan Choches Zampa Chenmu Choches Ka Thinches Tete Las Gun Choches Ka Lotun Sonte Nok Moltok Yang Igun Tusat Borte Yotkane Nanga Skaldene Japstos Galepia Tsirtsila Choches Nok Etus Lieutenant Governor R.K. Mathure Chachibo Lotugi Nanga Dukchesi Chot Yotkane Ka Tatok Borches La Tsospajik Choches Yang Spaspezato Yang Koa Jammu Khachul Ujungaste Lieutenant Governor Manoj Sine Ujuk Sina Ujungaste ngiskwe parla junglam chenmo juchila pheches chukches tang skalde ne thoga jungde le committee jik chukches kang lothun shkodeno Ranskon sospa tukpel demskoe phiata aldunjak chik martos malusa nok shichu sesde sose goskon guntang restos pagoni rangrai sana sose nang aldemskoe laskul gun shukshan tangyam po shulinjik oshuk salkhan mimans kun rangrai zde chosko la khonche sesondus zadenjik tanok Bharatiya Janata Party goskon tang yulildane tonchi Arun Singh is direng BJP le headquarter ka sarpel sospa jik boda jate shillo Narendra Modi uthidina sojunge Ladakh la yutisat Khan tang jan yerga se charji gunis kola shada jateno inatusla ko Ladakh se mimang skola talan eldem sko nanga khak ma sangma lenches tang BJP de chosko laldem shoksalches la jua phula jato
Rzong Congress Committee chosne Ladakh uchungas del demskos kore laskun se tonshi sogat biswa se tsaneka chakli shik phulte inal de tses ni shuchakni se jaga ranskon tsospa tukpe pel dem chokun salches inkan snaina borte yuti jungshul pe laschet pagun la ranskon tsospel demsko tanga jaga gongsing borte yotkhan tsoksla gyagare makmi nanga lastrin yotkhan ladakspa laschet pagune pia I jaga gongsing borches skola I torsa bo makmi 14 kore GOC dunla phingos molte jua pula jato e nasulgun ngishurang langesla all India radio lene sanchisla pulinjik tangin Migne mitong chesi corona virus si natbu chungunjigi jaste ngatangai lustang semnisko shuksmet echwen nangano kalte semshuks thonpo borna I chelen natbi rdonglen bo thamungyampo chothubi nangano innang gokthap sifia Kharas tax jukses mimans chik tang chigi parla bargyang borches tang sabon nyampo chaksil yang zaden jukses po ma khakchan gyurteteno Diskit gonpe lokore tuscho dangtam dering jaknis stishung jateino I jaknis ringsla gonpe gindun gune jatim gundu bajate skun ma logun nangjin la chospong yongjuk se jalbak namste karcham jateino yang diskit gonpe na skune jak dun phala tamchan chosgale gone stodub jatin yot khane Storgyak diring pha jate no gustore ring slash kabje thikse khanporim poche ngawang jamyang chamba stanjin chok jel jukste pinjudok gustore ring sla talo covid-19 natam rgast yot khane jaste jalmi nun martos male bano yang jalmi shkot khan gun jung kaspel te yot khan gun laklen na kyo ajadin ji karcham stang gon pe nasjal jate no judo Kamsde laskons le choksne dangchan la spelkan sarbelege nangjin kamsde laskons la October tses chuksumi jaga positive report tukchu raruk bingstenok inangne positive tukchu le netang tuk kargil nenok le kamsde spon bochenma positive report tukchu thotkane nangne sum rapid antigen test sum dihar lab tang ngapchu ngapji covid lab chushudne thotenok yang kargile kamsde spon bochenma positive report tuk thotkane nangne shnga rapid antigen test tang check truenet gute tak sonteno chokjan jine dang covid natwa ngapchu ngaruk phuteno tenangne sumchu soruk lene tang nishu kargil chongneno Ladakh sena covid positive natwa soma tukchuraruk bingches tang natpa ngapchu ngaruk gyal testing ne ta Ladakh sena active case gup gyal dunchu tongu yoteno inangnel dungyal dunchu tonchik lene tang nib gyar gyat kargil neno ina tang yampo Ladakh sena natpa gyalche se chat gyatok ne Gyachu le nanga gyatuk ne dunchu tondun tang kargili nanga gyatuk ne gyachu keruga lepstenok ina sarpelege nangchen le namtu thaka dang bespa sumge nishu upshi checkpost ka ches chuksume jaga bespa gyadang gyachu kergu tang khalache checkpost ka bespa nibgya tuga screening jostenok Gelkhabena butkane chuchuk nishu sabji ringsla sample bum chukchik stong sumchu soruk lakzama covid stakcha chostenok taksa chukpa dom sample chewargu bum chukni stong nishu charuk lakzama covid-19 stakcha chochatenok Jaktungil danika sample bum chonga chukpe stakcha choche se chadeka lepte yoches pejaste gelkhabena nga changme pia sample stakcha choche se lasir bolamo gyurti yotenok khamste lon khungse spon be shatkhan nangjin Chat thonpe ka covid stakcha de chirka yochis bejat ste najam se ngortak se gyokspa chaches tang gyokspa smashut dulche se jaste nadam se skin joste tonshe se chat nyun sonteno dakseringsla gelkha bena covid-19 stakcha de priar zonas kuni taska stong dun tangup gya jipchu jebji chukpa lepste yoteno jun shatkan nangjin covid-19 ne nadam se Gyalche se chad gyatok ne gyachu kyabdun tang chuzur sum tuk chukpa lepste inok butkane chuchot inishu sabji ringsla covid natpa stong gyachu kershik lakzam gun nadam se gyalte khamsde transport gurte nok taksa chukpa covid positive natpa bum tukchu raksum tang stong gyachu kersum lakzam in nadam se gyalte khamsde transport gurte nok yulenanga gyal Khan gune taska chatme larga sinyochis bejaste yulenanga covid-19 active case gune taska ngun chen jikta nok dakseringsla gelkha benanga covid-19 positive natpa bumrga tangstong chugnis gune smash chodul injig yoteno butkane chuchurni shu minda stong tukchura ruk tang lungya sumchu songa I
COVID-19 positive ngortak sontenok yulildane ka COVID-19 e gokthabstang delte mimang se lasgul shulin yot khane khagananga diring University of Ladakh ke registrar kacho intihase mimang skunla jua pulinchik izuk molajat. ये एक छोटा सा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे हाथ धोते रहना हर आधे घंटे बाद, हर 20 मिनट बाद, अपने बुजुर्ग जो आपके घर पे हैं उनके साथ बैठ के उनके साथ बातें शेयर करना, उनको खुश रखना, उनकी देखभाल करना और उनको घर पे रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हेल्थ और जितने भी बाकी एजेंसीज हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी है, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनके साथ एडहेरेंस करना भी आपका फर्ज बनता है। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें, जहां भी पब्लिक गैदरिंग्स हों, कोशिश ये करें कि कांटेक्ट कम से कम रहे ताकि कोरोना वायरस को हम फैलने से ज्यादा रोक सकें। अपने सेहत का ख्याल सबसे पहले रखना है, उसके बाद हम अपने घर वालों के सेहत का ख्याल हम रख सकते हैं। हम एक दूसरे को खुश रखें, हंसते रहें, हंसाता रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। Shilun Narendra Modi ujuk se nanga dang lonsuk se zde na thakchat khakchan mangpojik lena jate nok lonsuk se gelkhak tang ujung azde gunena yontan tang delte chaji shie nangwa salte no yang inanga gelkhak tang ujung azde gunena yontan tang delte chaji gune yergas tang jos demo cho goshis inok moltok inangne penekirmo chewa stong sumtang ngabgya World Bank e gagar junga tang sinok Lonsok se Din Dayal Antodaya Chachi Nangloga Ladakh Stan Jammu Khachul Ojung Azde Gunipia Penekirmo Chewa Ngapkia Ngishu Mixale Package Kaptax Zatenok Nasul Khachhagun Yang Lanchik Dabste Sanajat Sojung Lonpo Nitin Gadkari Jammu Khachul Tang Ladakh Sena Jujila Gangkong Puche se Lasir Gozuk Stendel Zatenok Ladaransh Konsok Spa Tukpe Piel Demsko Tang Del Teshichu Sezde Gune Zde Restos Patang Azat Restos Pagune Chosko Lalas Kulgun Shukshan Tangampo Shulin Jiktanok Diskit Gonpe Jakni se Lokoretushot Gustor Diring Nang Thontenok All India Radio Lene Ta Nasul Thon